覚えてるのかなって感じ。その施設もなんかはめ込んであるやつね。下もあります。この辺には全然見えない。逃げれるっちゃ逃げれる。ナンバーがなんかあれがしてるのかないと何もできない。一人じゃ疲れないしね。タクシーか。ね、だからバスとか乗らない。こういうバスだと思うんですけどね。ホテルのバスがあるのかな、シャトルみたいな。みんなだけ遊ばれるだけだから。
ってきて、もしかしたら牛乳かもしれないけど、回ってきて、ここから直でもあっちだったら少しあっちだったけど、それでも15分ぐらいかかるから、かかる。そんなに変わらないんか。で、電車がでも20人。そこの駅ピッてした木があるの、そこの行ったら、あそこには軽視。どうだったっけ？いや、そんな感じ。マックとかがあったのは覚えてる。でも店閉まってたね、着いた時は。うちらが着いた時は。だからあるかどうか、何の店なのかがわからない。なんか普通のご飯屋さんをなんかもうちゃんとしたその軽食じゃなくてさ、まあ普通のご飯パンツだったらちょっと朝もしかしたらもっと軽いの食べたいねってなるかもしれないから、なんかほらパン1個とかパン2個で済ましたいとかなった時はさ、そこにパン屋さんとかがなければさ、何を食べようって感じにはなるからね。軽食があるから。あの時間はあんまりこう見てないけど。そうよね。でももうあるところで食べてるのが安全は安全だよね。探すのもから、大変あるかもねって言ってなかった時が、ってなるとカフェが。あそこがだって徒歩すぐだったもんね。で食べて、それこそだってパンだったからさ、パンとか好きなだけ食べれるよ。1個でも3個でもね。もうそこでもつなとけば、まだ後で食べたかったらまた食べればいいし、食べてた方が無難かもね。ない時が。ってなったら起きて準備して、もうチェックどっちがいいかな、チェックアウトする前に行くか、そんなに距離はないから、そう荷物持っていく。身軽にこれだけで行って帰ってきてから荷物もう準備はして準備はしとって着替えても準備も OK にして、もうまたすぐ帰って帰って荷物取ってバスは回せばその上に登ったりなんとかが面倒くさければ、まあでもそんなだってエレベーターもいっぱいあるしね。まあ雨が降るかもしれない。雨が降るかもしれない。荷物は多いだけかもしれない。荷物持ってたのがいいかも。そんな遠くなかった。だって買うの多いのに原則はあんましない。めっちゃ出すよね。いやもうこの辺とか出すのも注文見る。身軽に。そうね。でチェックアウトバス。いやまだ全然来るね。なんか水がこう。それからまたそのボロボロしてのチェックインしてのだからこっちぐらいにホテル出たらいいのかな、ギャルさんするとまあ考えてください。2時間前ぐらいには着いてきたいから最低でもね、最低2時間前の9時半で1時間10時間かかるってなったら8時
そうですよ。あ、そうだそうだ。全部入れてだもんね。まあ夜のうち全部してたらいいけど、でもあー、何あるのかね、まあ。だって洋服入れたりとかね、着てる服入れたり、ファッション服入れたりとか。たまにやる。そうだね、5くらい。くらいかな。忙しいね。もう前とか後ろとかも関係ない。前の方がまだいいかもだよね。ね。全部入れるな。 Y ahí tenéis un buen paseillo, ahí normales para los mecánicos. Vale, es lo más así. Depende de dónde vayas por acá. Y ahí hay un mercado. ねえ、バッサバサと。 Luego todos los días a las 8 tenéis el espectáculo de luz y desde el ferry o cruzando a la otra Kowloon, justo cuando lo dejas. Todos los días a las 8. Son chicos más que justo. Al lado ahí tenéis un paseillo que... Y que además, sí, para poco tiempo... ¿Mañana no hay qué? Ah, vale. Bueno, habéis puesto que tanto las protestas de la ley. Entonces mañana mismo voy a eso. Mañana si queréis ver todo el rollo, para ir a la parte de Kowloon, voy a ir a los mercados en el metro, en la línea roja, la estación de York. Y ahí tenéis un mercado. Ahora la que no queda. Sí, Emilia. ¿Dónde sois vosotros? Qué bien. Sí, este está un poquito flimadete. No sé cómo hacerlo. Yo sé poner el mío, eso sí. ¿Cómo lo...? 英語全然よかったんだよね。初心者には無理だもん。 Por lo menos me acuerdo que rápido, ¿verdad? Claro, pues... Yo soy fotógrafo aquí. Sí, me vas a trabajo. Sí que está... Está bien porque tenemos un pasillo que está bien. Y mañana, si no queréis con yo, se va a montar por cerca de donde hemos pasado autobús a la zona de la isla esta hacia la derecha. ¿Qué? Vengo a ver cómo voy. 或者是你做光棍，或者是你做光棍。 Luego hay un telesférico que te lleva a la isla. 然后在加油站旁边，加油站旁边，超过回来。Times Square está en Campus Bay, está bien barato. そういう場でなんか新幹線でさ。
月かな、夏秋ぐらいまでだったかな、何ヶ月か限定で。Ya, uso de今度来月東京杯されるからもうあったらいいねって言ってたから、Durante todo el día, que es el Ladies Market, con poco, un poquito más fácil. 決まってるみたいなのね。食べてみようって言ってたから。多分東京もなんかそんな感じだったと思う。なんかその辺。可愛いシールとかもね。なんか全部あ、じゃあ上かもね。九州じゃないかもね。予約が多そう。しかもね、時間が決まって何時の店なんかね、すごい限定されてて。出てたので、テレビそれこそなんかニュースで見て、調べてみないと。すごい可愛いかった。紙も貼ってあったよ。めっちゃ貼ってあった。そんな感じで、そう思う私も何回になってんだなみたいな。なんかバチバチやってる感じじゃなかった。あ、それは違ったね。この辺りが。でもだってそこの下も警察めっちゃいいな。おいるいる。なんかでも手が貼ってあるから何のあれかわかんないけど。Aquí la buena foto de aquí, después lo peor se lo aunque se está correando.
Đúng rồi. Mình nói cười sớm mà thấy nó hàm rồi. No, yo fotos de palo. 全部だ。何が青いところでこの車も警察だし、なんかこの辺が好きだから。 Lấy măng cái lá. Vai, đi đâu? 全部警察でしょ車。言い過ぎでしょまあまあなんかでもニュースで見たそのやり合ってるのは結構激しかったよ。警察のバスあれ全部 Pero todo esto ha sido mucho el sitio de que la gente que protestaba de cómo la policía en China se venía a 楽しいね。 para que no le pillaran. Entonces es un ataque importante. 天気図紙ちょいちょいなんかねあるよね。日本語で書いてある おばちゃんいそうだね、45歳ああはいはい Sí, はい¿sabes lo que はい。 pasa? そうい Que そうな感 es じ。 cierto que los últimos 喋りが上手っていうかなんかこ ユーモア gente que estaba que se moría de hambre. うみんなシーンにしてるけど一人めっちゃ。 Entonces yo creo que podríamos hacer bien. でも最後はみんな手振ってくれるあだからお父さんって言ってるお父さんも笑顔で手振ってくれるそれまでは全然こっちもだから身持ちがしてますよね。怒ってんのかなと思うぐらい。本当はこっち方面じゃないのにおばあちゃんがいいやつとか付き合わせてくれてるのかなんなとかね、思って。いやいやかなと思ったら最後はめっちゃいい、ね Componen un seguro también. Pues comparado con Madrid, allá, ni casi. Aquí no he visto mucha gente por se tarda desde, mira, para el autobús hay un tren directo que tarda 20 minutos. Y el coche más o menos parecido. Se puede incluso facturar aquí. Si las estaciones por todas se va a hacer. Y todavía no ha empezado lo gordo. あ本当だここだね。なんかね、 Aquí cuando hace calor hay mucha humedad, hoy porque hace viento y está aquí 4 o 5 meses. Ủa thì nó chưa được lọt lắm ấy. Chưa được lọt lắm ấy. Hả? Chưa được lọt lắm. 降りる車だよね。そうだから見た？いやいやいやいや。 Ahí puedes, claro, Puedo. Pero bueno, es que ella tiene una tarjeta como no se prueba nada de España antes, no funciona nada. no, porque Safari tira de Google también, con Google hay que tener un nuevo VPN y te funciona de vez en cuando. A veces que una vez que he tenido que hacer trabajos, dices, no, nada de inglés, y lo que dices es un traductor por lo menos para poder decir algo. Pues si quieres te pasaré la tarjeta. Hay que comprar cada vez. Sin conectar, cuando bajas de aquí te la conectas. Y he tenido sin problema WhatsApp, Google, el mail, el correo, yo había sido Google. Pero de Google Maps deberían de Pero no más allá ni nada.
las más largas del mundo. Pues, y ahí tenéis que ir subiendo hasta que veis un cartelito que pone Hollywood Road. Por ahí vas andando, una calle bastante larga, que tiene muchas antigüedades, tiene... Claro, yo si tenéis alguna duda de algún sitio, luego me lo veo y puedo más fácil. Claro, claro. Tengo mucho de... Ya, me muero.めっちゃみんな。